بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سند المسلم من كتاب رياض الصالحين قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به. الخازن هو من وكل على مال، ويطلق الخازن بالمعنى الأعم من فوض له أمر الصدقة، سواء على جهة العموم من جهة الإمام أو على جهة الخصوص، سواء الصدقة الواجبة التي هي الزكاة أو الصدقة المندوبة الذي هو التبرع. هذا الوكيل في الصدقة الذي أمره المتصدق بإيصال المال إلى المتصدق عليه، هذا خازن. خازن أمين الخزانة يقال له خازن. الخازن أمين الخزانة. وصفه الخازن المسلم، إذ أن غير المسلم وإن كان عدلا في دينه فليس بعدل في ديننا، وكفى بالكفر فسقا. المسلم خصص المسلم قال الأمين، خرج كل مسلم غير أمين. أولا قال الخازن فهو عام، دخل كل من كان أمينا على خزنة أو على مال أو على مخزن. ثم خصص الخازن بالمسلم، خرج من ليس على دين الإسلام. ثم خصص المسلم بالأمين، فخرج كل مسلم غير أمين. الذي ينفذ ما أمر به، أي أمره أن يسلم هذا المال لفلان، فنفذ ما أمره المتصدق بتبليغه من المال الذي أمره أن يسلمه ليد المتصدق عليه، فيعطيه كاملا موفرا، أي هو واسطة بين المتصدق عليه والمتصدق. هذا الخازن الذي صدق إليه ورقة أو اتصالا أو أمرا بالمشافهة أن يعطيه لفلان موفرا من غير أن ينقص منه شيء، من غير أن يأخذ منه ضريبة، من غير أن يقول له اقسم لي مما أعطيت أو نحو ذلك، لا، بل موفرا أي كاملا من غير أن ينقص منه شيء، حال كونه طيبة، نفسه طيبة. يفرح الإنسان لما يكون وكيل لناس ويساق الخير على يده طيبة، يفرح. ولا يقول بعض الوكلاء للمتصدقين فلان أعطي فلان وفلان، قال لا، فلان هذا كثير على فلان، وفلان لا تعطي فلان. هذا لا يرحم ولا يترك رحمة ربي تنزل على العباد. هذا الشحيح، وهو البخيل الذي يبخل بماله، وذا يبخل بمال غيره. طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به، أو هو المتصدق عليه. أحد المتصدقين أي هو أحدهما، فهو شريك في الأجر، لأنه واسطة في الخير، والواسطة في الخير شريك في أجر ذلك الخير. وفي رواية أحد المتصدقين، وكل الروايتين صحيح.
Dari Abu Musa al-Asy'ari anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khazin, orang yang bertanggung jawab masalah keuangan. Ya. Orang yang diangkat, dijadikan dia bertanggung jawab masalah keuangan, untuk dia menyampaikan sedekah kepada orang lain, atau amanat untuk membagikan harta. Al-muslim, tapi muslim. Al-amin, dan amanat. Alladzi yunaffidh, yang dia melaksanakan ma umira bih, apa yang diperintahkan, persis sesuai dengan tugasnya. Wa yu'ti, maka memberikannya kamilan, sempurna, tidak ngurangi. Muwaffaran, dan sesuai dengan pembagiannya, nggak dikurangi. Minta bagian, kasih ono aku sekian, itu dan ini. Thayyibatan bi nafsuh, bagus jiwanya, senang dia melaksanakan itu dengan senang, sukarela, bukan karena terpaksa, bukan juga karena tidak setuju. Ada apa ngasih orang ini, itu dan ini, senang dia melaksanakan itu. Fayarfa'u, maka dia menyerahkannya ilal ladzi umira lahu, yang diperintahkan untuk diberikan kepadanya. Ahadul mutasaddiqin, atau ahadul mutasaddiqin, dia dianggap sama salah satu di antara orang yang menyumbang, sama dengan orang yang menyumbang. Di sini seseorang yang dipertanggungjawabkan masalah keuangan, muslim syaratnya. Kalau kafir nggak bisa diterima. Adil, ini orangnya jujur, adil menurut agamanya dia. Menurut agama kita, kalau sudah melecehkan Tuhan, tidak bisa diterima kejujurannya, nggak bisa diterima keadilannya. Paham ya? Nggak jujur dia, melecehkan Tuhan kok. Masa Tuhan patung? Masa Tuhan manusia? Masa Tuhan hewan? Masa Tuhan digambar? Masa Tuhan itu? Karena itu cukup menjadi kejahatan yang sangat berat, kekufurannya sendiri. Nah itu tidak bisa kita terima. Walaupun ini orang kafir, tapi nggak ada tapi-tapian dah. Kalau sudah kafir itu sudah mentok, nol besar nilainya. Tapi dia baik loh, baik menurut agama dia. Menurut agama kami, karena sudah melecehkan Tuhan, nggak baik. Tapi dia jujur menurut agamanya dia. Menurut kami tidak jujur, karena sudah merubah Tuhan dengan yang lainnya. Nggak jujur terhadap ketuhanannya. Karena itu mentok. Kalau sudah tidak Islam, mentok ini, nggak bisa kita terima. Amalnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ia perbuat. Dia tadi itu dipercaya, dia tadi itu adalah menjadi tanggung jawab terhadap keuangan, dan seorang muslim al-amin, amanat. Muslim nggak amanat ya jelek. Karena itu jangan dikatakan kafir itu adalah hebat, atau yang tidak amanat adalah hebat. Muslim al-amin, orang muslim yang amanat. Jadi jangan dibanding-bandingkan muslim dengan kafir. Ini orang kafir jujur dengan orang muslim bohong, ya nggak bisa. Inti kalau membedakan muslim jujur dengan muslim bohong, nah itu baru boleh. Muslim bohong dengan muslim dengan kafir jujur, nggak bisa dibuat bandingan. Itu kalau membandingkan minyak wangi dengan sama-sama minyak wangi, don. Minyak wangi merek ini dengan minyak wangi merek ini, mana yang lebih wangi? Itu baru bagus. Minyak wangi dengan tembelek, ya nggak bisa dong. Ini bukan perbandingan, itu namanya nggak benar. Putih mana ya baju ini sama putihnya, nggak masalah. Tapi kalau ada putih dengan hitam, mana yang lebih putih? Ya jelas, nggak bisa kalau begitu membandingkan. Karena itu jangan membandingkan muslim dengan orang kafir, tetap bagusan muslim. Karena dia sudah melecehkan Tuhan. Itu adalah akidah kita, ideologi kita, gitu loh. Seorang yang dia diamanati dalam masalah keuangan, muslim, amanat, dan dia
melakukan tugasnya, ma yunafid ma umira bih, melakukan tugasnya dengan baik, nggak sampai salah jalur. Lah ini nggak sampai keliru, ini bantuan untuk nelayan nggak taunya dikirikan kepada petani misalnya. Ini tidak sesuai dengan diperintahkan, ini sesuai dengan tugasnya. Fayu'tihi kamilan muwaffaran, dikasihkan sempurna, nggak ada kurang. Amanat sebabnya persis, nggak ada disunat untuk dirinya wala apa. Duit iso disunat itu ya opo ceritanya. Kemudian bagus jiwanya dengan senang hati, bukan karena terpaksa, karena senang hati, nggak sakit hati. Kok dia kok aneh tidak dikasih misalnya, dia senang walaupun dia tidak dapat apa-apa, senang. Thayyibatan bi nafsuh, senang dia. Kenapa? Karena sampai kepada kaum muslim. Tugasnya tadi itu, keuangan tadi itu untuk membantu orang Islam. Fayarfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi, diserahkan kepada yang memang diperintahkan. Maka dia sekalipun duitnya 1 peser pun bukan dari kantongnya, dari miliknya dia, tetap dia dianggap adalah orang yang bersedekah, orang yang menyumbang, dan orang yang membantu. Hadza قال أن الأمانة وصف به النبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة الصادق الأمين. فإذا أعطي المال وقال له هذا المال وزعه على الفقراء والمستحقين، فذاك فوض إليه المتصدق لمن وكله ذلك الأمين أن يعطيه من شاء من المستحقين. أما إذا قال لك هذا المال أعطه لفلان فتعطيه بفرح وسرور، فبعض الوكلاء يعطيه ويرمي له المال وكأنه صدق منه، بل وكأنه خادم لديه المتصدق عليه، فيرمي له ويترك ذلك، يأخذه من فوق الطاولة أو من فوق أو من تحت الأرض. وهذا لا يوصف بالصدق ولا بالأمانة، ولا يدخل في ذلك الوصف الذي أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيبة فرحا وسرورا، ويفرح أن الله سبحانه وتعالى وفقه لصنع ذلك الخير، ويشهد المنة كما يشهدها المتصدق ذلك الواسطة، أنه ذلك المتصدق واسطة لهما في كسبهما الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يعدل إلى غيره إلا بإذن المتصدق، بإذن المتصدق. يقول هذه الصدقة فلان أحوج بها من فلان، لا يجوز هذا، أنت ما بلغت ما أمرت به. لهذا قال موفرا، هذا وصف. طيبة، هذا حال كونه نفسه طيبة، أي من غير استكثار لذلك المعطى له ذلك المال. الواسطة قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وأنت إذا اشتركت في عمل الخير فأنت دليل على الخير. قال كان رجلا في الحرم فقيرا وله زوجة ولم تجد هي ما يتغذى به، فخرج إلى الحرم من شدة الجوع. فلما كان في الحرم وجد كيسا فيه 1000 دينار، ففرح ورجع إلى البيت وقال لزوجته لقد أصبحنا اليوم أغنياء، وجدت كيس فيه 1000 دينار. فقالت لزوجها شو المرأة الصالحة تذكر زوجها إذا نسي، تذكر زوجها بالأمانة والصدق مع الله سبحانه وتعالى. إن لقطة الحرم لا تحل، إنما تعرف. فقال صدقتي، وهو الزوج كذلك صادق، لأنه رجع إلى الصدق والحق. وقد ينسى الإنسان، لكن إذا ذكر ورجع إلى الحق ولا يلتزم هواه ولا طمعه. فمال لم تتشوف إليه نفسك مال مبارك، ومال تشوفت إليه نفسك مال غير مبارك. فرجع بالكيس إلى الحرم وهو داخل هم يريد أن يعرف، فإذا سمع رجل
يقول من وجد كيسا فيه 1000 دينار، فقال له ذلك الرجل أنا وجدت ذلك الكيس، فأعطاه الكيس. قالوا ذلك الرجل المنشد للضالة هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا ما أهزأ بك، لقد أعطاني رجل من العراق 10,000 دينار وقال لي اطرح 1000 دينار في كيس وارمها في الحرم، فإذا رجعت ولم تجدها فأتي إلى الحرم ونادي وانشد الضالة، فإن الذي أخذ ذلك الكيس جاء بذلك الكيس وقال ورده، دليل على أمانته وصدقه وأنه عفيف النفس، فأعطه بقية 10,000 دنانير. والآن هذه 1000 لك وهذه 9,000 أيضا لك، لأن ذلك الرجل الذي أوكل إلي هذه المهمة، وهذا هو الواسطة الموفر، وهذا هو الواسطة الذي دفع طيبة به نفسه وحكى بالصدق وبالأمانة. قال لأن الأمين إذا أعطي المال أكل وأكل غيره، أكل وتصدق على غيره، هذا هو صفة الأمين. صفة الأمين عدم الأنانية، صفة الأمين أن لا يكون أناني، فإن الأناني لا يكون أمين لأنه يحب نفسه. لو قال فلان أعطوا فلان وفلان وفلان يقول في خاطره وأنا ما خصنا بشيء لا يكمل إيمان ذلك العبد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عندما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا فلان وفلان ويزيد فلان يفرحون. لماذا؟ لأنه الذي يمنعهم من العطاء أو ينقص عليهم في العطاء شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بكمال الإيمان، لأنه قال وقد أعطي الرجل والذي أدعه أحب إلي. ليه؟ لكمال إيمانه مع الله. وإنما أتألف أولئك القوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قالت المرأة dibilang Rasulullah itu sebelum bi'tsah diutus sudah dijuluki Al-Amin. Begitu tinggi itu amanat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang amanat. Jika ada seseorang memberikan secara mutlak kepada kamu, bagikan ini kepada orang yang perlu, ya kamu berhak untuk bagi kepada siapapun yang perlu. Tapi kalau sudah orang itu menentukan bagikan ini kepada si fulan, si fulan, si fulan, ya harus kepada si fulan, si fulan. Gak boleh ente alihkan kepada yang lainnya walaupun lebih perlu, kecuali dengan si izin orang yang mengeluarkan tadi itu. Kembali lagi kepada izinnya dia. Nah, itulah amanat. Nah, itulah yang harus dijaga. Itu adalah amanat. Di sini nilai amanat itu adalah sangat penting. Dan ini harus diikat juga dengan tayyibatan nafas, tayyibatan bihi nafsuh, jiwanya bagus. Jangan nanti memberikan sambil marah-marah, padahal itu dari harta orang lain, bukan dia yang ngasih. Sambil marah-marah, kadang-kadang dilemparkan itu duit, atau yang si pemberi tadi itu menjadi khodam gratisnya dia, budaknya dia. Ini nggak benar. Ini tidak tayyibatan bihi nafsuh. Dia harus merasa seperti mutasaddiq. Dia yang bersedekah tadi itu ingin mencari pahala, mengeluarkan hartanya. Dia juga menyampaikan itu ingin jadi pahala. Kemudian dengan senang hati. Jangan orang tadi itu memberikan dengan berat hati, dengan senang hati. Ini wakil aja nggak senang hati, gerundel misalnya, ini nggak dapat apa-apa nanti. Tayyibatan binafsu, kesel kabeh gara-gara wong-wong ini keparat wong melarat misalnya. Lah, nggak tayyibatan binafsu, dengan senang hati dia begitu. Nah, apalagi kadang-kadang manggil tidak dengan cara sopan misalnya. Kini des, bedes kilo, misalnya.
Nah ini percuma, taibatan binafsu ini. Hah? Hati-hati. Nah, kemudian diceritakan bagaimana ini nilai daripada orang amanat. Orang amanat itu insya Allah dapat semuanya. Nah itu, jangan kamu anggap dengan berbohong kamu akan dapat semuanya. Nggak bisa sudah. Amanat itu akan dapat semuanya. Sedangkan ada seseorang melarat, punya istri ada di rumah, sama-sama lapar dah, beberapa hari udah tidak makan. Akhirnya dia di Mekah tinggalnya, berangkat ke Masjidil Haram, sholat ada di sana, menemukan satu gembok duit, satu wadah duit dinar, 1000 dinar, 1000 dia kelihatan itu, dibawa pulang. Alhamdulillah dek, ngomong sama istrinya, alhamdulillah istriku, kata dia, kita kaya sekarang. Kenapa mas? Dapat duit segini. Loh, itu duit itu kalau segitu bukan untuk sedekah biasanya mas. Itu orang ketinggalan, itu harus diumumkan. Harus diumumkan. Nah itulah istri yang baik. Ya, jangan simpen. Kok akhir keluar uang di aku nanti diminta lagi nanti. Nah, itu istri nggak baik itu. Ini istri yang baik. Orang ini orang baik, cuma saat itu lagi kolab lupa, diingatkan sama istrinya, astagfirullahaladzim, ya bener ini belum milik kita ini. Akhirnya kembali ke Masjidil Haram, dibawa di duit. Di situ ada orang pengumuman, siapa yang menemukan duit? Siapa menemukan duit 1000 dinar? Ada di sini. Akhirnya orang bilang, aku katanya. Kamu? Iya. Dihitung. Iya benar. Iya, kamu ya. Udah, ini untuk kamu kata dia. Duh, kok anda begini kata dia. Anda jangan menghina kata dia. Ini duit anda. Gini, ceritanya itu begini. Nah ini ditugaskan dari negeri Irak kata dia. Ditugaskan sama orang kaya membawa 10.000 dinar. Kemudian diperintahkan untuk meninggalkan sengaja duit ada di Masjidil Haram ini 1000 dinar. Nah, setelah itu saya disuruh ngumumkan siapa yang menemukan. Nah, kalau ada yang ngaku berarti orang itu amanat. Amanat ya, masih di Masjidil Haram ini berarti orang hebat nih. Menemukan duit segitu, masih jujur. Ini orang hebat. Dan perintahnya dia, kalau sudah ketemu orang yang ngaku ketika ada mengambil duit tadi itu, maka 10.000 dinar kasihkan semuanya. Ini untuk kamu yang 1.000, ini tinggal 9.000 untuk kamu tadi. Berkati amanat, ya enggak? Nah, berkatnya amanat. Ya, karena itu orang yang korupsi kah, orang yang tidak amanat, yang ngentit kah, yang nyunat kah, intinya akan menjadi fakir. Orang yang fakir keturunan. Nah, amanat itu, maka kejujuran tadi itu akan mengantarkan kamu insya Allah menjadi orang yang cukup mulia, dan itu bisa dirasakan oleh anak cucu kamu. Karena itu jangan sampai menodai kehidupan ini dengan kebohongan atau pemalsuan atau tipuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. وقعت قصة كذلك في تريم في السنين الأخيرة. أحد من السياح كان يشتري شيء. السياح هذولا جماعة من الكفار يشترون الأشياء من الآثار وهكذا، ويشتري هذا الرجل، فإذا هو بعد أن يدفع الثمن يسقط محفظة ملآنة بالدولارات، ومشى إلى فتبعه صبي صغير من تريم يقول له يا هذا حقك، هذا حقك؟ قال نعم. فرح جم يا مشاهد واستغرب من هذا الخلق الذي يصدر من هذا الصبي، وكيف هذه الأمانة الذي تربى عليها والصدق الذي تربى عليه من صبي. فكانت له لكافر موعظة، وكبرت هذه البلاد في عينه بخلق صبي من الصبيان، أن كانهم يربون أولادهم على الأمانة وعلى الصدق. فلهذا تنشأ البلاد على أمانة على الصدق، لأن تريم ظرف زين
فإذا صلح الظرف يصلح المظروف إن شاء الله سبحانه وتعالى. تربي إن شاء الله كباسلوان في هذا الإقليم إن شاء الله، كما تريم في ذلك الإقليم يصلح ظرفها فيصلح مظروفها إن شاء الله ببركة من تقدم فيها، ويجعل من فيها إن شاء الله خير خلف الخير سلف. بعدين أسلم الرجل لا لكنه كاد أن يسلم. Terjadi juga baru ini, ada di beliau, ada di Tarim, ada turis di sana aja, turis-turis kafir juga ada ngelihat apa namanya, tempat-tempat bersejarah begitu. Beli sesuatu ada di pasar, dompetnya penuh dengan dolar jatuh, dompetnya penuh dengan dolar ya jatuh, diambil sama anak kecil, dikejar itu orang, Pak ini punya Anda, kata dia. Iya, kata dia, merasa kagum betul dengan Tarim saat itu, bagaimana anak sekecil itu amanat ya, bagaimana amanat dan tidak mengambil sepeser pun daripada duit tadi itu. Nah itulah tarbiyah harus ditekankan kepada anak untuk mendidik amanat sedini mungkin, sehingga kalau sudah demikian insya Allah menjadi daerah yang aman. Kita lihat Pasuruan insya Allah mirip dengan Tarim, mudah-mudahan kalau sudah tempatnya bagus isinya juga akan bagus. Karena itu penting untuk menanamkan amanat kepada anak-anak kecil.